بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پیارے دوستو، خیریت سے ہیں سب؟ اللہ آپ سب کے حال پر اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں۔ دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے مغرب کے بعد کی بات، یعنی عمومی بات۔ یہ پارٹ 4 یعنی حصہ نمبر 4 ہے۔ اسے کوشش کر کے سمجھیں اور اسی اعتبار سے بات کریں۔ اللہ تعالی بات میں اثر پیدا فرمائے اور دلوں کو لوگوں کے نرم فرمائے۔ چلیے بات شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ دوستو، یہ قرآن پاک کی آیت ہے جو بڑا ہی اہم ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ جد و جہد بہت ضروری ہے۔ دنیا کے لیے صبح و شام تک ہم لوگ کتنی جد و جہد کرتے ہیں، کتنی محنتیں کرتے ہیں، کتنی کوششیں کرتے ہیں، لیکن دوستو، ہم دین کے لیے کتنی محنت، کتنی کوشش اور کتنی فکر کر رہے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ مگر جب دین کے لیے بات آتی ہے تو ہم سارے کے سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا تھوڑی سی قربانی دے کے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ قربانی دینے والا سمجھنے لگتے ہیں۔ نہیں دوستو، دنیا کے لیے تو ہم صبح سے شام تک محنت کر رہے ہیں، کوششوں میں اور فکروں میں لگے ہیں کہ کیسے یہ دنیا ہماری بن جائے۔ جس کا ایک گھر ہے وہ 4 گھر اور 4 پلاٹس کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور جس کے پاس ایک گاڑی ہے وہ 4 گاڑیوں کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ لیکن جس کے پاس ایمان کی تھوڑی سی بھی رمق ہے، وہ اس ایمان کو بڑھانے کی فکر دوستو نہیں کر رہا۔ سب سے بڑا افسوس کی بات ہم سب کے لیے یہی ہے کہ جس چیز کے اوپر اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، اس کے لیے ہم نہیں بات سوچ رہے، اور جس کے اوپر کوئی وعدہ نہیں، یعنی دنیا جس کی کوئی حقیقت نہیں اللہ کی نگاہ میں، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی تو غیروں کو ایک گھونٹ پانی بھی میسر نہیں ہوتا۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، جتنی بھی نعمتیں بنائی ہیں، ان میں سب سے اہم نعمت ایمان کی نعمت ہے، اور جتنی بھی اللہ رب العالمین نے چیزیں بنائی ہیں دنیا میں، ان چیزوں میں اگر ایک مرتبہ بھی کسی کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا تو دوستو وہ دنیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی دنیا کے لیے، اسی دنیا کو بنانے کے لیے صبح سے شام تک ہم محنت کر رہے ہیں، لیکن ایک لمحے کا بھی اپنی زندگی کا ہمیں بھروسہ نہیں کہ کبھی بھی اچانک موت آ کے ہمیں دبوچ لے اور لے کے ساتھ میں چلی جائے، اور اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے جو لا فانی ہے، جو لا محدود ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہاں کی زندگی کیسے ہماری کامیاب ہو، اس بات کی دوستو ہم کتنی فکر کرتے ہیں۔ دوستو، اپنے دلوں میں ہم خود ہی غور کر لیں، فکر کر لیں کہ اس آخرت والی زندگی کے متعلق ہم کتنے فکر مند ہیں۔ یہ جو دنیا کی چیزیں اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام میں فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں، تمہارے گھر والے، یہ سب کیا ہیں؟ تمہارے لیے فتنہ ہیں، تمہارے لیے آزمائش کی چیزیں ہیں۔ ان سب کو اللہ رب العالمین نے ہمیں آزمانے کے لیے ہم کو دیا ہے کہ ہم مال میں پڑھ کے، ہم اہل و عیال میں پڑھ کر اللہ کو بھول تو نہیں رہے، لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ آج ہم انہی چیزوں میں پڑھ کر
दुनिया को बनाने की फिक्र में लगे हैं और आखिरत को भुला बैठे हैं। तो दोस्तों बड़ा ही अहम मामला है मरने के बाद, और जो आखिरी ज़िंदगी, जो हमेशा वाली ज़िंदगी, मैदान महशर को याद करें, जो है पुल सिरात को याद करें और कब्र को याद करें, और वो लामहदूद ज़िंदगी जिसका हर दिन दुनिया के एतबार से, दुनिया के दिनों के एतबार से 1000 साल का होगा। तो वो ज़िंदगी कितनी लंबी होगी कि कभी भी ख़त्म न होगी। और वहाँ जो शख्स कामयाब होगा वो हमेशा के लिए कामयाब हो जाएगा दोस्तों, और वहाँ जो शख्स नाकाम हुआ वो हमेशा के लिए नाकाम हो जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से भी पहले दुनिया में जितनी भी रूहें भेजी जाने वाली थीं, सबको इकट्ठा किया, सबको जमा किया, और उसके बाद उनसे पूछा था, उनसे एक सवाल किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो दोस्तों सारी रूहों ने बैक वक्त जवाब दिया था कि बेशक, कालू बला, बेशक आप ही हमारे रब हैं, आपके अलावा हमें कोई पालने वाला नहीं है। क्योंकि रूहें देख रही थीं, सब कुछ उनकी निगाहों के सामने था। अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की रबूबियत उनकी निगाहों के सामने थी। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अच्छा ठीक है, अब हम तुम्हें आजमाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमाने के लिए दुनिया में भेज दिया कि देखें अब दुनिया में जाके तुम मुझे याद रखते हो या भूल जाते हो। दोस्तों यहाँ पे आके हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भेजा है तो आजमाइश के लिए भेजा है। मोमिन की ज़िंदगी तो दोस्तों ऐसी है कि खारदार जंगल हो और उसके बीच से एक बहुत छोटा सा पतला सा रास्ता, पगडंडी चली जा रही हो, जिसके दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ लगी हैं, हवा भी तेज चल रही है, और मोमिन उसके पगडंडी पे चलता चला जा रहा है, मुसाफिर है, सफ़र कर रहा है, चल रहा है, हवा तेज है, कपड़े इधर उधर उड़ रहे हैं, वो अपने कपड़े को समेट रहा है और झाड़ियों से अपने आप को और अपने कपड़ों को बचा रहा है, एहतियात से गुजरता चला जा रहा है। अगर वो अपनी मंजिल पे पहुंच गया तो समझो वो कामयाब हो गया। अगर ज़रा सी भी उसने लापरवाही की तो या तो उसके कपड़े फंस जाएंगे और फट जाएंगे उन झाड़ियों में, और ज़रा सी भी लापरवाही की तो उसका जिस्म भी ज़ख्मी हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ हैं। दोस्तों दुनिया बस ऐसी ही है, हमें बहुत एहतियात के साथ यहाँ ज़िंदगी गुजारना है, बहुत ही ऐसी एहतियात कि जिस एहतियात में ज़र्रा बराबर भी हमें कमी ना हो। एक एक लम्हा हमारा फ़िक्रमंदी के साथ गुजरे, एक एक दिन हमारा फ़िक्रमंदी के साथ गुजरे कि और आखिरत के बारे में सोचते हुए गुजरे। जिस दिन हमने अपने आप को, अपने दिलों को इसकी रुख की तरफ मोड़ लिया दोस्तों, उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी हमें कामयाबी की ज़मानत देते हैं और आखिरत में भी कामयाबी का वादा फरमाते हैं। अल्लाह ताला वो हैं कि जो अपने वादों से कभी मुकरते नहीं, क्योंकि वो कामिल कुदरत वाले हैं। अल्लाह के वादे हमेशा पूरे होने वाले हैं, बशर्ते कि हम अल्लाह के वादों, जैसे जैसे हम अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते चले जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने वादों को पूरा करते चले जाएंगे। दोस्तों ये जान, ये माल, ये कुछ भी हमारा अपना नहीं है, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है, हमें आजमाने के लिए दिया है। ये हमारे लिए आजमाइश है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि हमारी जान, हमारा माल ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में लगे, और जितना भी लगाएंगे उसका कई हज़ार गुना ज़्यादा अल्लाह ताला अता फरमाएंगे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। दोस्तों दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए और आपको भी। चलते चलते आपसे एक बात कहना थी, गुजारिश थी कि हमारे 2-3 साथी ऐसे हैं जो इस किस्म का थोड़ा सा नज़्म उन्होंने बना रखा है कि वो लोग मिल के ऐसे लोगों की इमदाद करते हैं जो बहुत ही सफ़ेद पोश हैं, परेशान हाल हैं, किसी के सामने हाथ फैला नहीं सकते, इज़्ज़तदार लोग हैं। कोई बीमार है तो उसकी मदद करते हैं माली एतबार से, जानी एतबार से, और अगर कोई किसी के घर में खाने को नहीं है
कोई यतीम है, कोई बेवा है, तो ख़ास तौर से ऐसे लोगों की इमदाद करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछली मरतबा हमने वीडियो में एक मरतबा कहा भी था, नंबर भी दिया था, कई साथियों ने बाकायदा से माशाअल्लाह भेजा, उनके अकाउंट में आया। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, उनके नेक अमाल में बरकत अता फरमाए। चलिए नंबर हम आपको एक मरतबा फिर से बता देते हैं। अगर कोई साथी मदद करना चाहते हैं ऐसे नादार लोगों की जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, परेशान हाल हैं, तो उनके लिए एक नंबर हम आपको बता देते हैं। गूगल पे का नंबर है 7678881027। नंबर एक मरतबा फिर से सुन लें, 767-3 81027। ये गूगल पे का नंबर है। अगर कोई भाई इस पे इमदाद के लिए भेजना चाहें तो बेफिक्र होकर भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला उनका ताउन कबूल किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।